शब शाहीन साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कल जो एक बातचीत हुई है, एक तासुर ये बन चुका था कि पीटीआई से तो नहीं बनना ग्रैंड अलायंस, अब क्या होने जा रहा है? देखें, ग्रैंड अलायंस तो हमने एक लिहाज से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से बना दिया। बाकी तो दो तीन मजीद पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अच्छी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनका स्ट्रीट पावर भी है। JUIF है, जमात इस्लामी है, TLP है, हमारी सबसे बात हो रही है और हम ये तवक्को रखते हैं कि वो बजाय इंडिविजुअल कैपेसिटी में हुकूमत के ख़िलाफ़ जदोजहद करने, वो हमारे साथ मिलकर करें ताकि उसका कलेक्टिव जो एफर्ट्स आएगी उसका नतीजा ज़्यादा बेहतर बरामद होगा। देखें, अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है, अवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है। अवाम की पोजीशन ये है कि आज वो इमरान खान को हकीकी नुमाइंदा और हकीकी अपना हुक्मरान समझते हैं। आज फेडरेशन की अगर वाहिद अलामत है वो इमरान खान है या PTI है। पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों में GB और गिलगित-बल्तिस्तान समेत, आज़ाद कश्मीर समेत, इस्लामाबाद समेत, और अगर कहीं हर जगह पे मौजूद है वो लीडरशिप इमरान खान है या PTI है। बट ये तो PTI का मौक़िफ़ है ना शोएब शाहीन साहब, ये तो आप लोगों का मौक़िफ़ है, आपकी जमात है। ग्रैंड अलायंस तो ये बात नहीं मानेगा। आप फॉर्म 45 उठा लें, आपके सामने सारा रिजल्ट मौजूद है। आपको चलें, मैं छोड़ देता हूँ सारी बातें। आज भी KP में हमारी हुकूमत है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हम यहाँ मौजूद हैं। पंजाब में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हमारी वहाँ मौजूद है, सिंध में, और जिस तरह बलूचिस्तान में हमारी सबसे ज़्यादा। Yet I agree with you, yet you cannot have this solo flight। अकेले कुछ नहीं कर सकती PTI, बट इस ग्रैंड अलायंस में जब तक आप दूसरों को उनकी अहमियत नहीं देंगे, या अगर आप यही कहेंगे कि बस हम अहम हैं, तो कैसे आपकी आपस की बातचीत होगी? देखें, हमने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बनाया, हमने उसकी सदारत अपने किसी वर्कर को या किसी लीडर को नहीं दी, हमने वो महमूद खान अचकज़ई को दी, जिससे हमारा, हालांकि जो कैंडिडेट थे सलार काकड़ साहब 32,000 वोट की लीड से जीते हुए थे और वो उसको मानते भी हैं। महमूद अचकज़ई को 8वें नंबर वाले बनाया, लेकिन उसके बाद उनको टास्क दिया, लेकिन फिर कोई इख्तियार नहीं दिया। किसने कहा नहीं दिया? हमने पूरी तरह इख्तियार दिया। उनको आज भी हमारे साथ बैठे हुए कोई इख्तिलाफ थोड़ा है, लेकिन उन कठपुतलियों को इख्तियार नहीं था बात करने का। उन्होंने कहा जी हमें APC हम बुला रहे हैं, हमने कहा हम आएंगे। उन्होंने कहा जी हमसे मुज़ाकरात करें, हमने कहा जो बात करनी है आप महमूद अचकज़ई से बात करो। लेकिन क्या किया? ये बात अभी आज तक APC की तारीख तो बात की बात है, अभी 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, 15 जुलाई को तारड़ किसके कहने पे कहता है कि नहीं जनाब हम तो पाबंदी लगा रहे हैं, आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। ये गुफ्तगू करने वाले हैं या बातचीत करने वाले हैं? और फिर हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। 26 हमारे वर्कर्स अभी तक उठाए हुए हैं जिनका आता पता ही कोई नहीं है। अजहर मशवानी के भाई हूँ, शहबाज गिल के भाई हूँ जो उसको पिछले हफ्ते छोड़ दिया, बाकी लोग हूँ। बात यह है कि और जिस तरह की FIR हैं, जिस तरह हमारे लोगों के खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं, जिस तरह इमरान खान के खिलाफ ये हरकतें कर रहे हैं, ये कुछ CPM को एतमाद साजी का माहौल है बातचीत करने के लिए। इन कठपुतलियों के पास ना अख्तियार है, ना इनको अथॉरिटी है, ना ही ये करना चाहते हैं। इसलिए पहली कंडीशन ये है कि हमारा मैंडेट वापस करो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो की तरफ लेके जाओ इन चीजों को। और अगर वो ज़ारे जब बातचीत होगी तो सबसे पहले जिसका मैंडेट है उसको वो वापस होगा। वो 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर जिस तरह हारा हुआ है, आप पटन की रिपोर्ट उठा लो, इस्लामाबाद के हल्के आप उठा लो, पिंडी के चीफ कमिश्नर का वो आप स्टेटमेंट उठा लो। यानी कोई ऐसी जगह मौजूद है जहां इनकी कोई अखलाकी साख हो, आईनी साख हो या कानूनी साख मौजूद हो। Right. If you allow me, Ali Ghaur Baloch साहब, thank you so much being on the program. ग्रैंड अलायंस जिस तरीके से भी बने, लेकिन टारगेट तो गवर्नमेंट ही है। गवर्नमेंट क्या करेगी इंगेज करने के लिए? शायखा खान अब्बासी साहब, एंड आई नो आपके उनसे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, ही बिलीव्स के ग्रैंड डायलॉग के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये बात है कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि ग्रैंड अलायंस बन गया है, अच्छी बात है। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो पार्टीज़ अपोजिशन में बैठी होती हैं, ऑब्वियसली उनका आपस में रब्ता होता है और होना भी चाहिए। ये तो एक सियासी अमल है। गवर्नमेंट चाहती है कि अपोजिशन को इंगेज रखें, ये नहीं कि वो सब इकट्ठे हो जाए। दैट डज नॉट सूट अ गवर्नमेंट। नहीं, जाहिर है वो इकट्ठे हों या ना हों, बात ये है कि कोई भी प्रोटेस्ट के नाम के ऊपर मुल्क में इंतशार नहीं होना चाहिए, मुल्क की तनसीबात के ऊपर हमले नहीं होने चाहिए। पुरअमन एहतजाज जो पिछले दिनों जमात इस्लामी ने किया, अपोजिशन ही है वो,
تو آپ نے دیکھا گورنمنٹ نے ان سے بات چیت کی اور بات چیت کرنے کے بعد اس معاملے کو جو ہے قیمتیں بڑھا دی. نہیں وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن معاملہ وہ جو ڈسپرس ہوا تو وہ بات چیت کے ذریعے ہی ہوا نا. مطلب کوئی ان کے اوپر شیلنگ نہیں کی گئی، کوئی ان کے اوپر جس طرح کہتے ہیں کوئی حملہ نہیں کیا گیا، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچایا، اور نہ ہی انہوں نے کسی چیز کو نقصان پہنچایا. تو یہ تو آپ ان کا موقع بتا رہے ہیں، ان پہ کیوں کرتے ہیں آپ حملے؟ ان کو کیوں نہیں کرنے دیتے ہیں؟ وہ بالکل یہی تو میں کہتا ہوں کہ وہ پارٹی جو پرامن احتجاج کا نام لے کر ملک کے اندر آگ لگا دیتی ہے، ملک کی تنصیبات کے اوپر حملہ دیتی ہے، دھرنے کرتی ہے. پہلے سے 9 مئی سے پہلے ہی اجازت تھی ان کو. 9 مئی کے اجازت تھی. دھرنے کب ہوئے تھے؟ دھرنوں کے بعد ادھر پی ٹی وی پر حملہ کب ہوا تھا؟ سپریم کورٹ کے جنگلے کس نے توڑے تھے؟ اسمبلی کے جنگلے کس نے توڑے تھے؟ قومی اسمبلی کے جو ہے وہ یہ لاجز کے سامنے جس وقت ہم اپوزیشن پر دیکھیں، میں آپ کو ایک فریہ صاحبہ، میں آپ کو پی ٹی آئی کو تو آپ کہتے تھے انتشار پسند، فریہ صاحبہ باقی بھی انتشار پسند ہے. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، ان کی گرومنگ، ان کی سیاسی پرورش اس طرح ہوئی ہے نفرت کے ماحول میں کہ یہ پاکستان کے اوپر پہلے دن سے حملہ آور ہیں. چاہے یہ اسلام آباد کے وہ گرین بیلٹس کو آگ لگائیں، چاہے یہ سپریم کورٹ کے اندر انڈرٹیکنگ دینے کے باوجود ریڈ زون کے اندر گھس جائیں. آپ کی پاپولیرٹی کا پتہ ہے، 4 دن پہلے آپ کے APK میں آپ کا کینڈیڈیٹ 4تھے نمبر پر آیا جہاں پر آپ کی حکومت ہے، الیکشن ہوئے. تو یہ چھوڑ دیں، آپ ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، آپ پورے پنجاب سے الیکشن ہارے ہیں، ملتان سے ہارے ہیں آپ. اچھا جو الیکشن جیت جائے وہ آپ جیت جائیں، وہ آپ کی پاپولیرٹی ہے. جو الیکشن آپ ہار جائیں وہ آپ کے ساتھ دھاندلی ہوگی. تو یہ گھسا پیٹا جو بیانیہ اس کو ختم کریں. ہاں یہ آپ کا سوال تھا، یہ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ اکٹھے ہو کے آ جائیں، یہ اکٹھے ہو کر آئیں یا اکیلے ہو کر آئیں. اگر پروٹیسٹ پر امن ہوگا تو وہ تو ان کا رائٹ ہے. لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز اپنے اوپر یہ سٹیمپ لگوا چکی ہیں کہ انہوں نے دہشت گردی کے واقعات کیے، انہوں نے توڑ پھوڑ کیے، انہوں نے ملک میں جلاؤ گھراؤ کیا ہے، اس چیز کی ہرگز 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 اجازت نہیں ہے. پاکستان اس چیز کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا. اگر ہم نے نقصان ہی پہنچانا ہو یا ہم جماعت اسلامی کو روک لیتے ہیں نا. ایک جگہ میں میمز بڑے مزے کی آج کل بچے بناتے ہیں، اس میں لکھا ہوا تھا کہ PMLN آنکھیں کیوں نہیں بند کر لیتی، 10 گھنٹے آنکھیں بند کر لیں آپ کو PTI نہیں نظر آئے گی. ایک مین تھی. نہیں دیکھیں بات یہ نہیں، یہ دیکھیں جو ہمارے آپ قانون بنا دیں کہ 10 گھنٹے آنکھیں بند رکھیں. شعیب شاہین صاحب کو شعیب شاہین صاحب کو میں نے 6 مہینے بعد پہلی دفعہ مسکراتے ہوئے کسی پروگرام میں دیکھا. میری حسرت تھی آج انہوں نے پوری کی ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ میں نے ان کو ہنستے اتنے جب سے الیکشن ہوئے اتنے ڈپریس تھے ہر پروگرام میں. یقین کریں آج آپ کے پروگرام کی وساطت سے مجھے ہنستے ہوئے نظر آئے ہیں. میں خوش ہو گیا. شعیب شاہین صاحب اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے. ہماری دعا ہے.